वीडियो हो कि तहसीलदार हो कि सीडीपीओ हो गोटे जदि उच्च आवाज रे कथा मो मत से किसी भूल नहीं मुझे मो स्टाफ मान ताकिद करेनि ताकिद करे ना कहीं कामटा हो मोर मु चलाऊँ ना लीव नहीं पारिबे मत कथा अधिकार राइट में आप जीव भुवनेश्वर लड़े मिशन शक्ति महामारी जाइए अंगनवाड़ी दीदी मैंने भी जाइए कि मना आम प्रशासन स्तर से आम कौन करूँ लीव सरकार आईन ही लीव इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट ठीक है नवंबर आदि के माने 11 वर्ष वाला हम 7 दिन दे 7 दिन हो दे 15 दिन नहीं पाले गोटे कथा अछि अरे कथा अछि कोन माई वे और दे हाई যদি মোর বাট নাই সবু জিনিস এই ধারণাটা ধরিয়াটা মো হিসাব না আপন যদি কହୁଛନ୍ତି না আপন মানে আপনার দাবি আপন 10টা দাবি হেই পারে 10টা দাবি রু হেই পারে কলেক্টর 5টা দাবি পূରଣ କରି দেই পারে ଆଉ 5টা हो काम সেমিতি কিন্তু সেইটা বুঝি ইন্ডিয়া নি আসিবাটা এটা মো হিসাবে ঠিক নাই আপন ডিসকশন মু নিরঞ্জন কালি পচারন ফোन करथिली कि नै मु कहले आपन सभापति धरि के आसंतु आ 3-4 जण धरि आसंतु मो चेंबर भीतर डिस्कस करिया मो सीडीपीओ समते पळेलानी बोला परे फोन करियो अरे बागर दिन बगड़ी हे गेला इन्विटेशन दर मोची सुरेंद्र पाणिग्राही सभापति भारतीय विकास परिषद आपणकर खंडपड़ा ब्लॉक रो सीडीपीओ वर्तमान रो सीडीपीओ एवं श्रीमती वसुंधरा जी के लेडी सुपरवाइजर अछंती से संविधान रो फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करी जने सरकारी कर्मचारी हिसाब रे नेक्स्ट ग्राम्य पॉलिटिक्स रे जड़ित होई अंगनवाड़ी तांको इलाका मध्य जेतेटी सेक्टर अच्छी समस्त सेक्टर रे मीटिंग डाकी सीडीपीओ एवं सुपरवाइजर से मानको तागिद करिसंते जे तुमे केवल बीएमएस सीटू एवं आईएनटीसी अन्य संस्था अच्छी जानतु नूतन भाव गठित बीबीपी अनुबंधित ऑल ओडिशा अंगनवाड़ी वर्कर एंड सहायक संगठन अच्छी से जातु ना जेहेतु ए संस्था जाक गोटे गोटे प्राइवेट संस्था एवं पॉलिटिकल पार्टी द्वारा अनुबंधित तुम्हें एमाने दुई जन अच्छा सरकारी कर्मचारी एमाने सर्विस कोड को उल्लंघन करी से जो जाकि गोटे स्पेशली गोटे संस्था बीएमएस सपोर्ट एमाने कहते स्पष्ट भाव प्रमाणित होची जे बीएमएस एमान को टंका प्रदान कहीं भारतीय विकास परिषद प्रत्येक अंगनवाड़ी जो मैंने के अनुबंधित बीबीपी संस्था द्वारा संगठन द्वारा हेबे केवल जीवन में थरे 100 टंका देवे से 50 टंका हूँ आमर मेंबर फीस आउ 50 टंका आम गोटे आईडी कार्ड दूचु किंतु बीएमएस गोटे संस्था प्रत्येक वर्ष गोटे गोटे अंगनवाड़ी कर्मी 360 लाख टंका 360 टंका लेखा नौकरी ओडिशा रे प्राय लक्षाधिक अंगनवाड़ी कर्मी ये अच्छा कोटी कोटी टंका नौ कौन कर किंतु अंगनवाड़ी कर्मी मानकर खरा छुट्टी दि जाओ बोल कि यही भारतीय विकास परिषद हाईकोर्ट रे केस करथिला अंगनवाड़ी मान को तमिलनाडु दिल्ली गुजरात सरकार जमी 22,000 टंका ग्रेच्युटी जीपीएफ दौरान आम हाईकोर्ट करूँ हाईकोर्ट डायरेक्शन भी देता तत्कालीन सरकार इलेक्शन पूर्व जो द्वारा कि तत्कालीन सरकार एम 7,500 पाते और 2,500 वर्ती 10,000 देले वर्तमान आम गत 3 तारीख दिन हाईकोर्ट मामला रुजु कर गुजरात हाईकोर्ट जो बर्तमान देते अंगनवाड़ी कर्मी माने सरकारी मान्यता प्राप्त हो पारे तेणु से राज्य और केंद्र सरकार को कैफत मागी सी कहीं करान जी बोली से ढांचा आम गोटे हाईकोर्ट जेहेतु पंचायत जो मैंने सेक्रेटरी थे जो वर्तमान समय 500 टंका दरमा पाते पंचायत निजुक्ति दौला किंतु से आज सरकारी मान्यता पाई आज 50,000 टंका दरमा पाई तेणु से हिसाब से एमाने एकाधार जने शिक्षक हेल्थ वर्कर पंचायत उन्नयनमूलक काम करें गोटे सरकारी कर्मचारी ठार अधिक काम कर देखो कोविड-19 रे कई कर्मचारी बुली नथिले किंतु अंगनवाड़ी कर्मचारी घर घर बुल सर्वे कर अंगनवाड़ी कर्मी मृत्युवरण कर प्रति क्षेत्र में आप भोटर लिस्ट आरंभ कर सब क्षेत्र शुणु वर्तमान जो सीडीपीओ सुपरवाइजर विरुद्ध जेहेतु से कहले बीबीपी सामुख्य तुम्हें जॉइन हुआ ना
तेणुक आम बर्तमान जेहेतु से अंगनवाड़ी कर्मी विरुद्ध जाने भारतीय विकास परिषद जाते तेणु आम भारतीय विकास कर्मकर्ता सहित आसीचु जेहेतु आम विरुद्ध से गले संविधान अधिकार अच्छी राइट अच्छी जे आज आपण मैंने गोटे संस्था अच्छा गोटे प्रिंट मीडिया अच्छे खाली आउ गोटे प्रिंट मीडिया अच्छे जी आपको भल देला कि रेस्पेक्ट देला कि अधिक दरबार देला जेहेतु आरंभ होती शुणु आरंभ होती गंजाम 10-15 अच्छा मयूरभंज अच्छा केउंझर 2-3 जन अच्छा आरंभ और एककालीन समय जो भी विजु सामुख्य है से मैंने बीएमएस सिटी इंट्रोड्यूस सब जगह छड़ी गले सांबादिक अंगनवाड़ी वर्कर राजनीति होती विरुद्ध कौन हो जानू जेहेतु से भारतीय विकास परिषद विरुद्ध गले शुणु आगामी पदक्षेप कौन है जेहेतु से एफआईआर देला बीडीओ विरुद्ध जो कार्यानुष्ठान ग्रहण कर आईएसी एवं बीडीओ तत्वाधान एक कमिटी उभय नहीं बसी से जेहेतु भूल मागिले दंडिबा शक्ति जार थी से पुणी क्षमा करे से हिसाब से जो एफआईआर देते समाधान जदि जन क्षमा मांगला भूल मांगला दुई जन अफिसर सम्मुखें सभापति तार पर्सनल एक्टिविटी जो किए कौन करती पर्सनल मत यहाँ आम भारतीय विकास परिषद सामूहिक संपर्क अरे सी जन आप बड़ भाई सी जन सांबादिक आपण मैंने सांबादिक सी जन सांबादिक विभिन्न क्षेत्र में गोटे दोषी स्वीकार कर रंजित कला भाया विभिन्न प्रकार आपण मैंने जानते सी गोटे लाउड स्पीकर माने वक्तव्य से जोड़ा कोई पार्टी बाहर कर दिया स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो से सब माने ये तेणु से हिसाब से किसी नुह देखिए प्रति कथार भारतीय विकास परिषद उपसभापति जेहेतु भारतीय विकास परिषद जो क्षेत्र में जाऊँगी से कथा अन्य यार किसी माने व्यक्तिगत यूटिलाइज करने कथा नुह जी हो कि नहीं शुणु नाई ना देखो एमने बीएमसी जातु बीबीपी सामुख्य को जातु ना जेहेतु भारतीय विकास परिषद विरुद्ध में जाइए तेना आम आसीचु जदि आम कही ना सीडीपीओ एवं से वसुंधरा श्रीमती वसुंधरा किए अच्छा सुपरवाइजर से बीएमसी जातु बोली निरंजन दास राज्य उपसभापति भारतीय विकास परिषद आमर प्रमुख दाबी रहा जो अनशन कर खंडपड़ा ब्लॉक आगे धारणा देचु ये मुख्य भूमिका रहा खंडपड़ा आईसीडीएस जी अच्छा सुपरवाइजर लक्ष्मी वसुंधरा जड़े अंगनवाड़ी कर्मी संजू नामिनी जड़े अंगनवाड़ी कर्मी को दुर्व्यवहार प्रदर्शन करवा तू ता भाषा गोटे चिठी करवा एक्सपांशन मांगा जहाँकि गणतंत्र यहाँ गोटे सुंदर है एक जिन द्वितीय कथा जड़े सीडीपीओ ये आसी जो तुम्हें अमुक बीएमसी न जाई तुम्हें कहीं भारतीय विकास परिषद गल रैली की यही आक्रोश आगे से राग रखी एक्सपांशन मांगा दरमा बंद करने सत्वे पुणी एक्सपांशन मांगा कौ नियम अच्छे आम भी जानू जदि दरमा बंद कर नो वर्क नो पे से अंगनवाड़ी कर्मी कम को गले गलेनी दरमा बंद करदेल ठीक अच्छे तापर तुम एक्सपांशन मांगा ठीक नुहे सी गला एणु आम संपर्क बदली दाबी कहार ना लक्ष्मी वसुंधरा जी सुपरवाइजर दीर्घ 5 वर्ष ऊर्ध खंडपड़ा ब्लॉक रही एणु बदली दाबी एवं सीडीपीओ जो प्रकार राजनीतिक ये कर प्रचार यह बंद कर विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नि आम भारतीय विकास परिषद दाबी आम पूर्व 7 दिन पूर्व टाइम देलु 15 दिन पर बीतीगला कौन पदक्षेप नेले ना आम बाध्य लिखित नोटिस दे आज खंडपड़ा ब्लॉक आगे धारणा बसीचु जदि यार किसी पदक्षेप निया न जाए तो आगामी दिन में बड़ धरण आंदोलन को एड़ाई दि न पारे। धन्यवाद।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶହ ଶହ ଲୋକମାନେ ଜୀବିତ ମାନ୍ୟବର ଉଠିଲା ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେସ୍ କରିବାକୁ ପଛକୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ କାହାର ଗୋଲାମଗିରି କରାଯାଇ କାହାର ଆପଣମାନେ ଶିଖିରି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଜନ୍ମରେ ଏ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସବୁବେଳେ ଆଗେ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଗେ ଆସିବ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ଦାବିପତ୍ର ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ 7 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ ଯଦି କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ହକ୍ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗମନ ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣ কোন ଟିକିଟିକା କଥାରେ ଅନୁକୂଳ ହେବ ପ୍ରଧାନ ଦିଆହେବ। କାହିଁକି ସେ ଅଧିକାରୀକୁ ହାତ ଖୋଲି ଦିଆଯାଉଛି? ଆମେ କେସ୍ କଲେ ଆପଣ ହାତ ଖୋଲି କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବଂ ମ୍ୟାଡାମ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମର ଯୁବ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ଏସି ସେ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏନ୍ଟିସି ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନେ ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ ବିପିପି ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଏବଂ ସହାୟକ ସଂଗଠନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଏଇ ସିଡିପିଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗଛନା କରିଛନ୍ତି, ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାକିରି ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ବିଏମ୍ଏସ୍ ସଂଗଠନରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାର କାରଣ ବିଏମ୍ଏସ୍ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଠାରୁ ବାର୍ଷିକ 360 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ 45 ଥଣ୍ଡା ରଥଯାତ୍ରା ବସିଲା କିଛି ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସାମ୍ମୁଖ୍ୟରେ ରଖାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦରମା ପେନସନ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଯାହା ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଗ୍ରାଚୁଟି ଏବଂ 22,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦବାର ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଯିଏ ଥିଲେ ବିଜେଡି ସେ ଏମାନଙ୍କର 2,500 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ତାପରେ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଗଲା, ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫାଇଲ କରିଛୁ ଯେ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପାଦକ ମାନେ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିଲେ ସରକାରୀ ହେଇପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଲା। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ୍ୟତା ଦେଲା। କାହିଁକି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ କିରାଣୀ ଠାରୁ ଅଧିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରିୟ ଠାରୁ ଅଧିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ସେବକ ଗ୍ରାମ ସେବିକା ଠାରୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଠାରୁ ଏକାଧାର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଏକାଧାର ଜଣେ ମାଷ୍ଟର, ଏକାଧାର ଜଣେ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର, ଏକାଧାର ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାର୍କର। এই ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଭୋଟ ଲିଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫୁଡ ଯେତେ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା ଟାଇମରେ ତ ଲେକ୍ଚର ହାଇସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦରମା ପାଇଁ ଶୋଇଥିଲେ, ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବହୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ସରକାର ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେତେ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡିରୁ ବର୍ଷିକ 300-400 ନେଇକି କୋଟି ଟଙ୍କା ରେଟ୍ କଟି ଖାଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିକି ସେମାନେ ଭବନରେ ଏସିରେ ବସିକି ମଦ ମାସିଟା ଇଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଦୁଃଖ ଏମାନଙ୍କର କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ, କିଛି ଲୋକ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଛି। ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁପ୍ରଭାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସ ଜନୈକ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀକୁ ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କୈଫ। କୌଣସି ସୁପ୍ରଭାଇଜର ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀକୁ କୈଫତ ମାଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଅଛି ସିଡିପିଓକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ, ସିଡିପିଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ କୋଡର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସେ ଜନୈକ ସୁପ୍ରଭାଇଜର ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ସେ ଚିଠି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଅସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଲିଖିତ ଆଗରେ କୈଫତ ମାଗିଛି, ଯୋଉଟାକି ସର୍ଭିସ କୋଡର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଛି। ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସବ୍-ଡିଭିଜନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରେ କେସ୍। କିନ୍ତୁ 1 ମାସ ବିତିଗଲା। ଆଜି 3/11 ଦିଆଯାଇଥିଲା ଚିଠି, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ କିଛି କରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ
এই সুপারভাইজার আমি সিডিপিএ 6টা সেক্টর ଅଛି ବୁଲି କହୁଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଏସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବୁଲି ପରେ ତମେ ଡିଏମ୍ଏସ୍ ସଂସ୍ଥାରେ ଯାଅ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନୂଆ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ସେଇପରି ସୁପରଭାଇଜର ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ତମ ଅଫିସ ଅଛି ତୁମେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ସେ ବସୁନ୍ଧରା ବୋଲି କେଉଁ ଶ୍ରୀମତୀ ବସୁନ୍ଧରା ସୁପରଭାଇଜର ସେଇ ନିଜ ବୈଠକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଆକୁ ଲଜ୍ଜା ଚାଲନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ହେବନି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅଫିସର ରଖିଛ ତାପରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛ। ତେଣୁ ଆମର ଆଜିର ମେନ୍ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସମୟ ଦେଉଛୁ ଯଦି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରାୟ କେବଳ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଆଜି କରୁଛୁ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୟାଗଡ଼ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେବୁ ଯେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଡିପିଓ ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଗତକାଲି ଦର୍ଶନ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ସେ ନିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବୁ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ନୁହଁ ଯେ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଣିଷ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ରହିଲେନି ଚାକିରି 3 ବର୍ଷ ରହିବା କଥା ତାର ଅଧିକ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ସେମାନେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ହିସାବରେ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ହିସାବରେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡି ଆପଣଙ୍କର ଟୀକା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟୀକାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏନ୍ଏଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଟର ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ବିପିଏଲ୍ ସର୍ଭେ ସେମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ ସର୍ଭେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫୁଡ୍ ଆକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ଲକର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠି କରୁନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ମାନ୍ୟତା ଦଉନାହାନ୍ତି। এই ସରକାର ଯିଏ ହଉ ସେ ବିଜେଡି ହଉ ବିଜେପି ହଉ କି କଂଗ୍ରେସ ହଉ ଯଦି ବସିଲେ ମା ସୁମରାଇ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଯାକ ଅଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମାଷ୍ଟରଗିରି ଛକରେ ବସିଲେ ଦିବାରାତି ମାନେ ଶୀତରେ କଣ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଖରା ଛୁଟି ହେଲେ ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ ହଉଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଛୁଟି ହଉଛି ମାସେ କଚେରୀ ଛୁଟି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଖରାରେ ଆସିବେ ଏମାନେ ଯାଇକି ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବେ ପାଠ ପଢିବେ ଏମାନଙ୍କର ଛୁଟି ନାହିଁ ନା ଶନିବାର ନା ରବିବାର ନା ଖରା ଛୁଟି ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାହିଁ ଆଜି କୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଛୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଦିନ କାଲିଠୁ ଛୁଟି ହଉଛି ଏକ୍ସମାସ ଅଙ୍ଗନବାଡି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଛୁଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ମାନେ उपस्थित मोर श्रद्धेय बड़ भाई उपसभापति हेल्पर मानू प्रवर्ताउछंती जे तुमे माने आजी ए यूनियन अंडर रे जाओ से यूनियन अंडर रे जाओनी से यूनियन अंडर रे जाओ ए सब इंस्ट्रक्शन करबा जहा कि सरकारी भाबे आईन अनुसार दंडित होबा दरकार। आपण माने बंधुगण समस्त गोटे जिनस जानि रखिथिबा जेतबे 1975 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमर अंगनवाड़ी रे स्टार्टिंग करिथिले आईसीडीएस अंडर रे चेयरमैन सुजीत प्रभाकरन से तो से नियम रखिथिले जे केवल में गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रे एमानकर दरमा मिनिमम थिला 17,000 रु ऊर्ध्व किंतु एमानको दरमा तो दिया जाउनी केवल गोटे भत्ता आकारे तांकु साल दिया जाउची किंतु आम आ गोटे जिनिस उपस्थापना करने को चाहे जे एई कर्मी माने आज 7,000 रु 10,000 टंका भत्ता पाई मध्य से माने टीकाकरण ठारू आरंभ करी समस्त जनगणना ठारू आरंभ करी जो मां मानकर टीकाकरण ठारू आरंभ करी प्रत्येक जिनिस टिप्पणी घर घर पुलिस माने सरकार को मध्य साहाय्य करूछंती जहाँकि कौनसी सरकार सामनाकू आसी पारु नहीं जहाँद्वारा जो अंगनवाड़ी कर्मी मान द्वारा सरकार प्रत्येक जिनसर नियम से पाखे पहुंची पारुची
କରୁଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ସରକାର ଶାସନ ସ୍ଥିର ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ 45 ଦିନ ଧରି ଧାରଣା ଦେଇ ବସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ତମମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପରିଭୁକ୍ତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ এই অঙ্গনবাড়ি কর্মী মানক পাই সেটি ছিড়া হইতিলু। এই প্রতিবাদ নেইকিনা কি সেমানଙ୍କୁ তাଙ୍କର স্বাস্থ্যকর্মী जो স্বাস্থ্য বীমা করা যাও, তাଙ୍କ দরমা ମଧ୍ୟ বড়া যাও এবং তাଙ୍କୁ সরকারি অনুমোদিত করা যাও, কারণ এମାନଙ୍କ দ্বারা সরকার বহু উপকৃত হেউଛନ୍ତି। ପିଲାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ହେଲେ ଏଟା ସମୟ ନୁହେଁ, ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖେଇଦେବୁ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଖଳି ସାହି ଠାରୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବୁଲି ବୁଲି ଥାନା ଦେଇକି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଆସିବେ, ଯୋଉଠିକି ଗାଡି ମଟର ଜାଣିପାରିଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଭଳି ଲୋକ ଆସିବେ। ଆମେ ଦେଖେଇବୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାବାସୀ ଯେ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ କଣ କରୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମିଳିଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ 28 ଦିନ ବସି ରହିଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ ଆଗରେ। 12 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ କଟେ, ସେ 12 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ। ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କରୁନୁ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଇଁ ଆମେ କରୁନୁ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ। ରାସ୍ତାକୁ ନେଉଛୁ, ଓହ୍ଲାଇବୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଡରିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସେତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରକୃତରେ ହାତ ମିଳନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ମିଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକାର ହେଉ। କୌଣସି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ନ ଚାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ହାତରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କହୁନାହୁଁ। କେତେ ପ୍ରକାର କିଏ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ସେ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ନାଁ ନେଇକି କିଛି କରିବେ? ନା ଆମେ କିଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉନି, ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଛି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କିଏ ଯଦି ଭାରତକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଥିବ ସେଥିରେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେ କରୁଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହଁ କି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ। ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଏମିତି ଅଛି ନା ନାହିଁ ନିୟମ ଯେ ଜଣେ ଯଦି ନେଇକି ନାଇଁ, ଯଦି କୌଣସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। कहीं तल दिन मुझे निजाला जेहेतु उभयर भूल होगी गोटे मानने सम्मुखें जो झगड़ा होता क्षति होता आम सस्पेंड करूँ भूल मागिया पर आम जो उभय को रजिस्ट्रेट करूँ तेणु कथार अच्छी दंडवा शक्ति जार था से पुणी क्षमा चले तेणु जदि कौन से अभियोग अच्छी आपण मैंने सभापति मोर नॉलेज आणु ताल तदंत कर गोटे घटना घटला जो निरंजन दास कौन कहली कौन न कहली सी कहले तो विनोद बाबू बहिष्कृत करते तार गोटे समय सीमा रखी 6 वर्ष 6 दिन भी बीतनी सी पुणी भारतीय विकास परिषद डिंडिव बाड़ी शुणु बहु इमती बहुत घातक प्राय 75 वर्ष राजनीतिक दल कांग्रेस बहु नेता गले अन्य को गले अन्य दल गठन गले दल ताली बीजेडी भी गले बीजेडी को आसिले बीजेपी रू गले बीजेपी आइले सब दल जो संस्था चल संस्था बंद हेनी एक छय जाडू जानतु न जानतु संस्था जिंती चलवाटा चलो राम ना भीम हम से कौन असुविधा अच्छी आज निरंजन दास लीड करते कल आप आसवे आप कम कले लीडर का हु लीड द सोसाइटी हु लीड द स्टेट से लीडर एथर कौन अच्छे असुविधा टाइम में नहीं असुविधा ना आम भी से भाया लोक नुह आम भी कम को जीवुनि बुझिपारे कि ना विदाउट लेटर पेटर लगुच तुम आम उपरस्थ अधिकारी स्टूडेंट को जन दिखाँ जब बाहर जाऊँ स्टेट मैडम आप कौन फील कर कौन फील करी सर ये मोर अधिकार ना कहवाटा मोर मत भूल कौन व्यवहार कथा कौन अच्छी मुझे जान पाने से लाइन 3टा आज मिसिंग 3 थर बाहर कर
सीडीपीओଙ୍କର କଣ ମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଣ ୟାପରେ ସେ ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରପର